إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا امام الاولین والآخرین شفیع المسلمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، رب ارض و سما دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے آسماں بنایا، زمیں بنائی، ستارے انو آسمان دی زینت بنا دیتا، چن نو آسمان دی رونق بنا دیتا، اور اس کلے مال کے حقیقی نے اس زمین دا بیلنس برقرار رکھن واسطے اس زمین دے اتے مضبوط ترین پہاڑاں نو گاڑ چھوڑیا. حضرات، اج میں تسا احباب دے سامنے رب دے پیاریاں دی شان، عظمت، رفت، ترقی و بلندی بیان کرن دا ارادہ رکھنا. حضرات، رب دے پیارے، رب دے محبوب ترین بندے نمازی جنہاں نال رب ارض و سما پیار کردے نے، محبت کردے نے. حضرات، نماز ایک ایسی چیز روز قیامت سب نالوں پہلے سوال کیتا جائے گا حقوق اللہ دے وچوں کہ وہ نماز دا سوال کیتا جائے گا. کیوں؟ نماز جنت دی کنجی، نماز دین دا ستون، نجات دا راستہ، مومن اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. دل کا سکون، اطمینان، چین، قرب الہی کا ذریعہ، اور سب نالوں ود کے نماز اللہ احکم الحاکمین نو راضی کرن دا بڑا ذریعہ ہے. نماز ایسی چیز کہ انسان ساری کائنات نو چھڑ کے رب دے در دے اندر آ جاندہ ہے، اور رب دے در دے اندر آ کے اپنی سب نالوں بلند چیز پیشانی،
اپنی جبین رب العالمین دے دربار دے سامنے آ کے جھکا کے اللہ احکم الحاکمین نو منان دیا کوششاں کرتے، سجدہ کرن دی وجہ دے نال رب عز و سما انسان دے گناہاں نو معاف فرما دیندے۔ اللہ اللہ اللہ، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہونے والی کتاب کلام حمید قرآن مجید سب نالوں زیادہ تاکیدی حکم اگر کسی چیز دا آیا ہے قرآن مجید دے اندر تے وہ نماز دا حکم ہی آیا ہے۔ جس قدر نماز دا حکم زیادہ، اس سے قدر نماز دی فضیلت زیادہ، ان دی اہمیت زیادہ۔ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بھی کوئی پریشانی پہنچتی، آپ علیہ السلام فرماندے ارحنا یا بلال، بلال سانو سکون پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ احکم الحاکمین دے سامنے سر بسجود ہوتے، رب نو منان دیا کوششاں کرتے۔ ایک تکلیف کی بات، حتیٰ کہ جدوں بھی حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشی پہنچی، کوئی مسرت والا موقع میسر آ گیا، کوئی خوشی والی بات مل گئی، خبر مل گئی، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی دے اندر بھی رب نو بلایا نہیں، بلایا بلکہ اس خوشی دے موقع بھی یاد کیتا ہے تے مال کے ارض و سمان یاد کیتا ہے۔ اسی لوگ غمی دے اندر تے رب نو یاد کرنے ہیں، خوشی دے اندر رب نو یاد نہیں کرتے۔ اسی رب العالمین نو خوشی دے اندر ویسے ہی بھول جانے ہیں، جبکہ سرور کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ کا عمل، جدوں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشی نصیب ہوندی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شکرانے دا سجدہ ادا کر دے۔ اے نماز اتنی اہمیت دی حامل، جن دا سب نالوں زیادہ حکم، سب نالوں زیادہ تاکید، اور اس بات کا اندازہ اس واقعے تو بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے آخری لمحات آپ نے لوگوں کو دو وصیتاں مین فرمائیاں۔ انہوں چو پہلی وصیت لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ، دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کائنات کے زندگی گزارنے والوں، نماز پڑھنا، نماز نماز، اپنے خاتمہ کا خیال رکھنا، اللہ اللہ اللہ۔ اور جیڑا بندہ نماز پڑھ دے، جیڑا بندہ رب دے دربار اندر آندے، جھک دے، رب دے دربار اندر آ کے حاضری دیندے، اپنی جبین نو سجدے والی جگہ تے لگاندے، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ہی اس آدمی دی شان، شوکت، رفت، بلندی، ترقی اور فضیلت بیان فرمائی۔ آؤ ذرا نمازی دی شان بھی بیان کریے۔ میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دنیا جہان دے لوگو، اے میرے صحابہ، آئیتم لو ان نہرن فی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، سونا ایک آدمی دا کر ہوئے اور ان دے کر دے سامنے ایک نہر گزرتی پی ہوئے، وہ بندہ اس نہر دے اندر ایک دن دے اندر 5 دفعہ نہائے نا، حل یبقا من دانہ شہید،
वसल्लम सोने उस आदमी के जिस्म ते मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। इस वास्ते रोजाना दी बेइज्जती नहार आवे और एक दिन के अंदर 5 मरतबा नहार आवे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा फज़ालिका मतलुस सलवातिल खम्सी, जिस तरह बंदा नहर के अंदर एक दिन के अंदर 5 दफा नहाए तो जिस्म ते मैल नहीं रहती, इसी तरह बंदा 5 नमाज़ां पढ़े ना यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, वक्त कट के रब दे दरबार वास्ते आने वालों, वक्त कट के रब दे दरबार के अंदर हाजिरी देने वालों, हबीबे किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन नमाज़ों पढ़ने की वजह तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इंसान के गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये नमाजी ने फजर अदा की थी वे, उस तो बाद जोर अदा करदा पिया वे, फजर तो लग के जोर के दरमियान जितने भी गुनाह सगीरा हो गए, अगर इस आदमी ने जोर की नमाज अदा की थी, फजर तो लग के जोर तक के गुनाह माफ हो जाएंगे। असर की जमात ने नमाज अदा की थी, जोर तो लग के असर के दरमियान जितने गुनाह हो गए सारे रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। मगरिब अदा की थी, असर तो मगरिब के दरमियान सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जे इशा अदा कर ली, मगरिब तो इशा के दरमियान गुनाह माफ हो जाएंगे। जे फजर अदा की थी, रात के गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इस वास्ते हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों अस्सलावातुल खम्सु वल जुमुअतु इलल जुमुअ कफ्फारातुल लिमा बैनहुम। मेरे प्यारे सहाबा और नमाज पढ़ने वालों, रब के घर के अंदर आने वालों, एक नमाज पढ़ोगे दूसरी नमाज तक जितने भी गुनाह हो गए रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत कामला दे नाल माफ फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, इंसान 24 घंटे के अंदर 5 फर्ज नमाज़ां अदा करे ना, इंसान दे सारे गुनाहां ते रब्बुल आलमीन माफियां दे कलम फेर देंदा वे। और इत्थे बस नहीं, वल जुमुअतु इलल जुमुअ, और 8 दिनां दी गल आ गई है। एक जुमा पढ़िया वे, दूसरे जुमे तक जितने भी गुनाह हो गए रब्बुल आलमीन उन्हां ते भी माफियां दे कलम फेर देगा। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहून अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। इंसान कबीरा गुनाहों तो बचदा रहे ना, सगीरा गुनाह इंसान को भूल के हो गए या जज्बाती तौर पे हो गए, रब्बे अर्ज़ो समा दी ज़ाते गिरामी उन्होंने जरूर माफ फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, लोग नमाजियों ते रब दा फजल है, नमाजियों ते रब दा करम है, उन्होंने लोगों ते रब दी रहमत है जेड़े रब दे घर आंदे ने 24 घंटे के अंदर 5 नमाज़ां अदा कीतियां, गुनाहों तो पाक हो गए, गुनाहों तो साफ हो गए। अल्लाह अल्लाह। और अगली गल तुहानू दसा नमाजियों, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों आज नमाजियों की शान बयान करांगा, आज उन्हां दी फजीलत बयान करांगा। दिल खुला वाकू हो जाएगा, दिल गुलाब वाकू हो जाएगा, दिल हौला हो जाएगा, दिल के अंदर ईमान मिठास पैदा होएगी, ईमान की लहर दौड़ेगी, ईमान के अंदर ज्यादती होएगी। हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा ला याजिबु मिनस सलाह फिल जमी। आज तो बाजमात लोग नमाज अदा करते हुंदे ने, छोटे भी हुंदे ने, नौजवान भी हुंदे ने, जवान भी हुंदे ने, बुढ़े भी हुंदे ने, अमीर भी हुंदे ने, गरीब भी हुंदे ने, तलबा भी हुंदे ने, आलम भी हुंदे ने, मालदार भी हुंदे, चौधरी
जिन्होंने लोगों के मैं सारे गुनाहों को माफ फरमा दी। ये है मजा, ये है रब का प्यार, ये है रब की मोहब्बत। और अगे चलो, नबी करीम जनाब मोहम्मद हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो जड़ा बंदा फजर की नमाज जमात नाल अदा कर दावे उनकी फजीलत की है, और जड़ा बंदा इशा की नमाज जमात नाल अदा कर दावे उनकी फजीलत की है। हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो जड़ा बंदा इशा दी नमाज जमात नाल अदा करे ना, मस्जिद के अंदर आके सारे लोगों के नाल मिलजुल के जमात के नाल जब नमाज अदा करे ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बुल आलमीन साथ मैनू अद्धी रात दे बराबर क़याम करन दा सवाब अता फरमा देंदे ने। यार देखो, अद्धी रात इत्थे आदमी बंदा अद्धा घंटा क़याम कर ले, घंटा क़याम कर ले तो बंदा थक जाता है। अद्धी रात का क़याम सिर्फ 10-15 मिनट की फर्ज नमाज, वो भी जमात दे नाल। ये नौजवान मोमिन बंदा है, मेरा बुजुर्ग है, मेरा वीर गया जाके चारपाई ते लेट गया, ये अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन है साथ मैनू इहदी नींद का भी सवाब अता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अद्धी रात का सवाब, क़याम का सवाब। और मेरे ते तेरे पीर मुर्शिद जनाबे मोहम्मद, ऊंची आवाज नल कहो जनाबे मोहम्मद। अजय आवाज नहीं आई, फिर कहो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन सल्ला सुबह फी जमाअतिन फकअन्नमा सल्लल लैला कुल्लहू। जवान ए बुजुर्ग फजर की नमाज आके जमात नाल अदा कर दावे, फिर भी ये साथ मैनू अद्धी रात दे क़याम दा सवाब मिलेगा, अद्धी रात नवाफल अदा करन दा सवाब मिलेगा। वावा लज्जत दी रात खलोने दी हाथ बन के कैदी होने दी। ये तो उन्होंने पूछो ना जेड़े तहज्जुद दी नमाज अदा करते हैं, मेरे जेड़े जवान ते बुजुर्ग तहज्जुद दी नमाज अदा नहीं कर सकते, बस ईशा दी नमाज जमात नाल अदा कर लैन, फजर दी नमाज जमात नाल अदा कर लैन, रब अर्ज़ो समा पूरी रात दे बराबर क़याम करन दा सवाब अता फरमा देंदे। और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक होर चीज का सर्टिफिकेट अता फरमाया, एक होर चीज की जमानत ते गारंटी अता फरमाई। फरमाया दुनिया जहान दे लोगो तवज्जो फरमाना, इस बात को दिलो दिमाग दिया फटियां ते नक्श करके ले जाना। नमाज वास्ते ते आंदे जे पहली रकत दे अंदर आके मिल जांदे जे, या दूसरी रकत दे अंदर आके मिल जांदे जे। जरा थोड़ी जी कोशिश करो ना, 2-4-5 मिनट कोशिश करके पहले आने की कोशिश करो ना। हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज बयान फरमाई, वो मोमिनों के मुसलमानों के नमाजियों इस गलते भी मोरे तस्दीक सबद कर दिया, पैगंबर दी हदीस बयान फरमा दिया। आपने फरमाया लोगों मन सल्ला अरबाईना लिल्लाह फी जमाअतिन युदरिकत तकबीरतल ऊला कुतिबत लहू बराअता।
آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ جیڑا مومن 40 دن تکبیر اولا نال تکبیر تحریمہ دے نال نماز ادا کر لے رب العالمین انہوں 2 قسم دیا خوبیاں عطا کر دے. پہلی اللہ احکم الحاکمین اس آدمی جہنم دی اگ تو دور فرما دیندے نے. اور دوسری چیز براءۃ من النفاق اس آدمی دے دل دے وچوں نفاق نکل جاتا ہے. وہ آدمی منافق نہیں رہندا. صرف 40 دن یار بندہ آندا تے گئی یہ فرض نماز ادا کر کی جے 2-4 منٹ پہلے آ جائے. اللہ 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 احکم الحاکمین اس آدمی تے جہنم دی اگ نو بھی حرام فرما دے دے اور بندہ منافق بھی نہیں رہندا. اور اگلی کل کمال دی حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو بندہ نماز دی حالت کے اندر ہوندا ہے عظیم بادشاہ تے بندے کے درمیان رابطہ ہو جاتا ہے. اللہ 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 گویا کہ بندہ رب العالمین نال گلا کر رہا ہوندا ہے. آدمی رب نال گلا کر رہا ہوندا ہے اور رب بندے نال گلا کر رہا ہوندا ہے. اللہ اللہ یارو رب دی عظیم ہستی تے اسی گناہ گار سیاہ کار. آپ علیہ السلام کا پیارا فرمان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اذا قام احدکم فی الصلاۃ فإنه يناجي ربه جدو نمازی نماز دے اندر کھڑا ہوندا وے گویا کہ اپنے رب نال گفتگو کردا پیا وے اپنے رب دے نال سرگوشی کردا پیا وے. سرگوشی کہندے نے کوئی بندہ دوسرے دے کن دے اندر گل کرے نا گویا کہ او بندہ اور دوسرا آدمی گل نو سماعت کرے اور کوئی بندہ سماعت نہ کرے. اللہ 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 جدو بندہ نماز دی حالت دے اندر ہوندا وے اللہ احکم الحاکمین دے نال ڈائریکٹ کنڈکٹ ہو جاندا وے ڈائریکٹ رابطہ ہو جاندا وے ڈائریکٹ کالاں مل جاندیاں نے. تے کیویں ملدیاں نے انا اس حدیث دے نال تفسیر کرن لگا جے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے نماز نو 2 حصے دے اندر تقسیم فرمایا. حدیث قدسی قسمت الصلاۃ میں نماز نو 2 حصوں دے اندر تقسیم فرمایا ایک حصہ میرا تے ایک حصہ میرے بندے دا. کیویں حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی خود اس بات کا اعلان فرما رہی ہے. اللہ 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 اے بندہ نماز دے اندر کھڑا وے سورہ فاتحہ دی تلاوت کردا پیا وے تے کی کہہ رہا وے الحمدللہ رب العالمین. توجہ کرے جی میں دسن لگا وا بندے تے رب دے درمیان کیویں کالا ملدیاں نے کیویں رابطہ ہوندا وے. اے آدمی کی کہہ رہا وے الحمدللہ رب العالمین ساریاں دیاں ساریاں تعریفاں اس رب العالمین دے واسطے نے جڑا دونوں جہاناں نوں پالن والا وے. بندے نے اے گل کیتی وے ہن رب دی طرفوں جواب آندا پیا جے. کی جواب آ رہا وے حمیدنی عبدی ہائے قربان رب العالمین دی کلام تو مالک کائنات دی طرفوں اعلان ہو رہا وے اس بندے نے میری تعریف کی وے. اے انسان نہ ویکھنا تیری حیثیت کی ہے میری حیثیت کی ہے او تے ساری کائنات دا مالک جن دے تو ود کے دنیا جہان دی کوئی چیز نہیں. سن رب نے توفیق عطا فرمائی جڑا بندہ مسیح تے آ گیا رب دے سامنے جھک گیا. میں سمجھنا وا او بندہ خود نہیں آیا بلکہ وہ رب لے کے آیا وے. سب نالوں وڈی چیز ہے وے جس بندے نو اللہ احکم الحاکمین سجدے دی توفیق عطا فرما دے وے. اللہ 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 پاک دی طرف
इंसान कह रहा वे मालिक यौमिद्दीन, रब की तरफ ऐलान हुंदा वे मज्जदनी अब्दी, मैं अपने कोलों गल नहीं कर रहा, मैं ओ गल कर रहा जड़ी हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। रब की तरफों मुनादी हुंदी है, इस बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की थी वे ए तो रब के दरमियान राबता। अगली जड़ी इंसान सूरह फातिहा पढ़दा वे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक फरमाते ने इस बंदे ने मेरे तो मदद मंगी, इस बंदे ने मेरे तो सीधा रास्ता मंगया, इन्हें गुमराह लोगों के रास्ते तो पनाह तलब की तो मेरे को की, सीधे लोगों का रास्ता मंगया तो मेरे को मंगया। वाली अब्दी मा साला, मैं अपने बंदे नू ओ कुछ अता कर दियांगा जिस चीज का सवाल कर दावे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी रब के दरबार ते आओ ना हम, और नमाजियों की शान कोई कट नहीं, नमाजियों का मुकाम कोई कट नहीं। अल्लाह अल्लाह। और हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब नालों जबरदस्त काल रब दे नाल बंदे दी उस वक्त मिलदी वे जिदों इंसान सजदे दी हालत दे अंदर हुंदा वे, जिदों इंसान सजदे दी अंदर है गो के इंसाना तू ए चीज समझना, मैं अल्लाह पाक दे कदमां दे अंदर अपना सर रख दिता वे, मैं अपनी जबीन नु सारी कायनात दे बादशाह दे सामने झुका दिता वे। अल्लाह अल्लाह। और सही हदीस के अंदर मौजूद है कि रब्बुल आलमीन दे कदम मुबारक है ने मैं इस वजह तो आखे अल्लाह अल्लाह। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब नालों बंदा करीब ज्यादा अल्लाह कमुल हाकिमीन दे उस वक्त हुंदा वे जिदों बंदा सजदे दी हालत दे अंदर हुंदा वे। ते लिहाजा की करो सजदे दे अंदर कसरत नाल दुआवां पढ़िया करो ना, कसरत दे नाल दुआवां पढ़िया करो ना। सिर्फ फर्जी सजदा नहीं बल्कि शुक्राने दा सजदा भी अदा करया करो ना, और मन मानी दियां दे अंदर दुआवां करया करो ना। जिन्हें अल्लाह कमुल हाकिमीन तौफीक अता फरमाना लंबा सजदा करया करो ना। अल्लाह अल्लाह। और हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस नमाजी नू एक वक्त आंदा रब दी मुहब्बत नसीब हो जाती है, अल्लाह पाक इस नमाजी नाल प्यार कर लेंदे ने, इहदे नाल राबता हो जांदा वे। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता सलाम ने फरमाया बंदा कसरत दे नाल नवाफिल पढ़दा रहंदा है। एक वक्त तो आंदा इन्हां नवाफिल दी वजह तो अल्लाह कमुल हाकिमीन उस बंदे नाल प्यार करन लग पैंदा है, वो बंदा रब दा महबूब बन जाता है। फिर की हुंदा बंदा हाथ उठांदा अल्लाह कमुल हाकिमीन उहदे हत्थां नूं खाली नहीं उठांदा। और सब नालों मेन बात कुरान मजीद के अंदर मौजूद यौम युक्शफ अन साक़िन व युदअून इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह अल्लाह। और तवज्जो फरमाना कल क़यामत का दिन होएगा, रब्बुल आलमीन दा दरबार लगा होएगा, अल्लाह कमुल हाकिमीन मुनादी करनगे जेड़ा दुनिया ते जिंदी इबादत करता रहा वे, जिन्नू पुकारता रहा वे, कोई बुत्तां नूं सजदे करता रहा उन्हां दी तरफ चला जाए, कोई हजरां नूं सजदे करता रहा, कोई दरख्तां नूं सजदे करता रहा, जो जिन्नू पुकारेगा जेड़ा बंदा जिंदी इबादत करेगा वो उनकी तरफ ही चला जाएगा।
لیکن جڑا نمازی آدمی رب دے سامنے سجدہ کرنے والا وے اللہ اللہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، سارے لوگ چلے جان گے، ساری دنیا دے لوگ چلے جان گے، ایک گروہ ایک جماعت کھڑی رہے گی، اللہ حکم الحاکمین دی طرف منادی ہوئے گی تسی کندے پارے پڑے ہو، تسی کیوں نہیں جاندے؟ کہیں گے اسی تا اپنے اللہ حکم الحاکمین دے واسطے کھڑے ہاں، اسی تا اپنے رب دے واسطے کھڑے ہاں، او آن گے اور اسم لے کے جان گے حل تعریفونہ دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کرنے والے قیامت تک دن ہوئے گا، من مر جائے گا، کوئی مشقت یاد نہیں رہے گی، کوئی تکلیف نہیں یاد رہے گی، کوئی گرمیاں نہیں یاد رہیں گیا، اور کوئی فجر دے وقت ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا یاد نہیں رہے گا۔ اللہ حکم الحاکمین فرمان گے تسی اپنے رب دی کوئی نشانی تو دسو نا، یہ لوگ نشانی دسن گے کہ کی کہیں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ حکم الحاکمین دا ساڈے نال وعدہ ہے کہ میں تانوں اپنی پنڈلی دکھاواں گا۔ اللہ 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 جدوں اتنی بات ہوئے گی اللہ حکم الحاکمین اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے، اللہ 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 جدوں رب اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹان گے سارے نمازی رب دے سامنے سجدے وچ گر جان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار کیسا منظر ہوئے گا، کیسا معاملہ ہوئے گا۔ اور نمازیوں توجہ فرمانا، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کرو وضو کیتا اور وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے اے نہیں یار میں راستے کے اندر جانا کوئی اور کم پہلے کر لینا، اونی وقت نو نماز اونی دیر نو نماز کا ٹائم ہو جائے گا چل مسیتے چلا جاؤں گا، نہیں نہیں، لا یرید الا الصلاۃ، کرو چلیا وضو کیتا صرف نماز دے واسطے آ رہا وے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ایک قدم چکدا وے، پھر دوسرا قدم چکدا وے، پھر تیسرا قدم چکدا وے، ہر قدم دے بدلے رب العالمین اس آدمی دا جنت دے اندر درجہ بلند فرما دیں گے، اور ہر قدم دے بدلے رب العالمین اس آدمی دا ایک ایک گناہ بھی معاف کر دے جان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں کیسی عظیم بات ہے، صرف کرو عام دی حد تک نہیں بلکہ جدو مسجد کے اندر بھی مسجد دے وچوں باہر گیا وے گھر پہنچے تک بھی یہ معاملہ رہے گا۔ یہ آدمی مسجد کے اندر آ گیا وے، مسجد کے اندر آ کے اجے نماز دا ویلا رہندا وے، باوضو بیٹھا وے یا نماز تو بعد باوضو بیٹھا وے، اگلی نماز دا انتظار کر رہا وے۔ حبیب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، محبوب کائنات علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ حکم الحاکمین دی طرفوں اس نمازی کے واسطے فرشتہ مقرر کر دیتا جاندہ ہے جڑا دعا کر دیتے کی کرتے ہے، اللہم اغفر لہو، اے اللہ اپنے اس محبوب تے پیارے بندے نو معاف فرما۔ حضرات نمازی دی شان کوئی کٹ نہیں، نمازی دے فضائل کوئی کٹ نہیں۔ میں پچھلے جمعے دے اندر بیان کیتا، بے نماز دا تذکرہ کیتا، اگر کافر اس بندے نو قرار دیتا، صحابہ اکرام دا اجماع، قرآن و سنت دیاں آیات اگر اس بندے نو مشرک قرار دیتا، میں دسنا چاہ رہا میں اپنے کو کوئی بات بھی نہیں کیتی، جو بات کیتی ہے قرآن تو بیان کیتی ہے، رب دی بات کیتی ہے، ان دے رسول دی بات کیتی ہے، یا نیکا پاکان دی گل کیتی ہے، صحابہ کرام دی بات کیتی ہے۔ اگر ذلیل دا لفظ استعمال کیتا، پیغمبر دی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی دے اندر موجود، حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا جدو بے نماز مرے گا
ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ 3 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 3 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਯਮੂਤੁ ਜ਼ਲੀਲਾ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ رب اس آدمی کو ذلیل کر کے فوت کرے گا۔ جتنے بھی میں کلمات استعمال کیتے، جتنے بھی جملے استعمال کیتے، یا تک قرآن مجید دی روشنی اندر یا احادیث دی روشنی دی اندر، اج میں نمازیاں دا تذکرہ کیتا وہ بھی قرآن دی روشنی اندر یا حدیث دی روشنی دی اندر۔ لوگوں گل یاد رکھو، ہر آدمی دی ایک فطرت ہوندی، میری بھی ایک فطرت، غصے دے اندر آنا، گرم جوشی نال بات کرنا میری کوئی فطرت نہیں۔ اور تسا احباب نے بھی 1.5 سال تو اس چیز کا معائنہ کیتا ہونا ہے، لیکن بات یاد رکھو میرے دل دے اندر تواڈے بارے پیار موجود ہے، محبت موجود ہے، پرا دا احساس کردا ہے، ذمہ داری ہوندی ہے۔ اور دینی حوالے نال میں تواڈا بھرا بھی ہاں، کئی لوگوں دا میں بیٹا بھی ہاں۔ اور لوگوں یاد رکھو مسجد دے حوالے نال میں تواڈا خطیب بھی ہاں۔ میں تواڈے سامنے جنیاں بے نماز نو سزاواں ملنیاں نے، ساریاں سزاواں اچھے لہجے نال بھی، اور پیغمبر علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیتا، رب بھی اس بندے تے ناراض، میں حبیب کبریا علیہ السلام بھی اس بندے تے ناراض۔ اس وجہ تو لہجے دے اندر بھی کرواہٹ تو صحابہ نے دیکھی، اور ایک فطرتی چیز ہے انسان دی، لوگوں احساس موجود۔ میں نہیں چاہتا ساڈے وچوں کوئی آدمی بھی جہنم دے اندر جائے، میں نہیں چاہتا، بلکہ میں تے دعا کرنا اللہ احکم الحاکمین سانو سارے نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین سانو بن حساب تو جنت دے اندر داخل فرمائے۔ میں نہیں چاہتا، میں تے دعا کرنا رب العالمین سانو سارے نو کٹھے جنت الفردوس دے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ لوگوں بے نماز دا کوئی حال نہیں جے، نمازی بن جاؤ، رب دے در تے آ جاؤ۔ نمازی دی فضیلت میں بیان کیتی ہے، یہ کوئی کٹ نہیں، اتنی کوئی کم نمازی دی فضیلت نہیں۔ ہن بھی کار جا کے فارغ ہو کے چار پائی تے لمے پہ کے لائٹ وغیرہ بند کر کے اکھاں بند کر کے سوچیا جے بھکاری صاحب نے کی گلاں کیتیاں نے، انہاں 3-4 جمعیاں نو مکس کریا جے تو ساری چیزاں بالکل سامنے تے واضح ہو جان گیاں۔ اجے میں صرف 2 جمعے بے نمازی تے پڑھائے، اور کئی لوگوں نے آکھیا کری صاحب پتہ نہیں کنا موضوعات نو شروع کر دیتا ہے، مطلب گل کرن دا بھی برداشت نہیں ہویا۔ او میرے ویرو، او میرے بھراؤ، او میرے بزرگوں، اے گل نو دھیان نال یا سنیا جے، پلے بن رہا جے۔ میں تے جے 2 جمعے پڑھائے نے تے برداشت نہیں ہو رہا۔ تیری 20 سال عمر ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، 40 50 60 سال عمر ہو گئی ہے، یہ بھی تا ویکھ تینوں رب برداشت کردا پیا، اجے تک تینوں رب دے رہا ہے، تینوں روزانہ روٹی دے رہا ہے، صبح بھی دے رہا ہے، دوپہر نو بھی دے رہا ہے، شام نو بھی دے رہا ہے، تو پھر بھی رب دا احساس نہیں کردا، کھاندا رب دا تے پھر بھی اندے در تے نہیں آندا۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں اس رب دے بن جاؤ جیڑا رب دا نہیں وہ سب دا نہیں، جیڑا رب دا ہے وہ سب دا ہے۔ رب دی وجہ تو پیار کرو کسے نال، اگر کسے نال نفرت کرو، بغض رکھو، ان دا مین مقصد اللہ احکم الحاکمین دی رضا ہونی چاہیے۔ میں پھر دعا کرنا، ماشاءاللہ مینوں بڑی خوشی ہوئی، میں جمعے تو بعد کئی نمازاں ادا کیتیاں 3-4، ماشاءاللہ لوگوں دی اثر دے اندر، مغرب دے اندر، عشاء دے اندر میں کثیر تعداد دیکھی۔ میں دعا گو ہاں، اے اللہ جڑے لوگ بھی تیرے گھر دے اندر آئے نے، اے اللہ جنہ بھی تیرے گھر دے اندر آ کے سجدے کیتے نے، اے اللہ تو بیت اللہ دے سامنے سجدے نصیب فرما۔ اے اللہ یہ نہ دیکھی انہاں لوگوں کو پیسے ہے نہیں یا نہیں ہے، پاسپورٹ ہے کہ نہیں ہے، ربا تو قدیر ہے، تو سارا کچھ کر سکنا ہے۔ اے اللہ مسجد نبوی دے اندر سجدہ نصیب فرما، اے اللہ میدان عرفات دیاں حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ ساڈے وچوں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جڑا تیرے در تے نہ ہوئے، تیرے در تے سامنے آ کے، اے اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، اپنے سارے بندیاں نو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔